স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অচিনাকি আন্দামানলৈ। অলপ সময়ৰ পাছতে আমি মায়াবান্দৰৰ গেষ্ট হাউচৰ পৰা ওলাই যাম। ওলাই গৈ এখন বিচ এখন আছে, বিচখনৰ নামটো অকণ পাহৰিছোঁ মই। মোৰ লগত এজন সহযোগী থাকিব, তেওঁৰ নাম হৈছে দিনেশ। দিনেশে আমাক দেখুৱাব এখন বিচ, মায়াবান্দৰৰ এখন বিচ। আহক আজিৰ দিনটোত মই আজি কি দেখা পাওঁ ইয়াত সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আগলৈ দেখা পাব। মায়াবান্দৰলৈ যদি আহে আপোনালোকে এনেবাকৈ চেষ্টা কৰি চাব যে এই গেষ্ট হাউচটো এবাৰ যদি পাৰে যদি বুক কৰি চাব। জেনেৰেলি অফিচিয়েল ডিউটিত যিসকল আহে সেইসকলকহে এই গেষ্ট হাউচটো দিয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াবা ভাগ্য ভাল থাকিলে গেষ্ট হাউচটো বুক কৰিবলৈ পোৱা যায়। মই যিহেতু অফিচিয়েল ডিউটি সংক্ৰান্তত আহিছোঁ, লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'খিনি বনাই আছোঁ, গতিকে সেইকণ সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে মই গেষ্ট হাউচটো বুক কৰিব পাৰিলোঁ। ইয়াৰ গেষ্ট হাউচবিলাক খুবেই ধুনীয়া হয়। যদি অফিচিয়েল ডিউটি হয় পাৰ নাইট মাত্ৰ প্ৰতিখন বেডৰ প্ৰতি 200 টকা। মই 2খন বেড বুক কৰিছিলোঁ, যিহেতু মোৰ পৰিয়ালৰ লগত আছিল, গতিকে এটা ৰুমত মই মাত্ৰ 400 টকাকৈ ৰাতি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। খোৱা বোৱাটো বেলেগ। চেষ্টা কৰি চাব এই মায়াবান্দৰৰ যিটো APWD মানে আন্দামান পাব্লিক ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট, APWDৰ যিটো গেষ্ট হাউচ হয়, গোটেই আন্দামানখনৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধুনীয়া লোকেশ্যনত আছে। এই গেষ্ট হাউচত যদি আপুনি এৰাতি থাকি যায়, আপুনি ভাবিব নোৱাৰা এটা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি যাব পাৰিব। ইয়াত মোৰ পিছফালে দেখা পাইছেই চাগে ধুনীয়া নীলা সাগৰ। মায়াবান্দৰৰ এটা ভিউ পইণ্ট জাৰ্মান জেট্টি। এইটো এটা বৰটোপ। दिनेश जी, ये जर्मन नहीं लोगों का ही है क्या? सर नहीं सर, ये बहुत पुराना है सर। हाँ, बालूड्रा बोल के एक जगह है सर, वहाँ पे मिट्टी में धंसा हुआ था सर। ये क्या बालोद्रा बोल के एक जगह था वहाँ? सर बालूड्रा, हाँ वहाँ पे शीशोर है सर, इससे थोड़ा आगे। हाँ, वहाँ पे ये मिट्टी में धंसा हुआ था सर। अच्छा, बालोद्रा में ये मिट्टी में धंसा हुआ था, तो वो आके बीच में जब पता चला तो फिर उसको यहाँ शिफ्ट किए सर। अच्छा, वो मिट्टी में धंसा हुआ था। लेकिन अभी भी रस तो उसमें बिल्कुल नहीं है सर। और अभी यहाँ पे आके इसको जस्ट डेकोरेशन के लिए फिट किया गया है। अब कब का है, किसने बनाया था, क्या है, किसी को नहीं मालूम। ब्रिटिशर्स का टाइम कैसे शायद। ইয়াত মাছ ওলাইছে। तारनी या उस तरह किसी का गोल है सर। क्या है? तारनी मच्छी का सर। हाँ हाँ ये है, वो देखिए ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना सर, हाँ। ये सब मच्छी का गोल है सर। अच्छा, ये सब मच्छी जो ब्लैक जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये सब मच्छी का झुंड है। अच्छा, इतना बड़ा झुंड है। अच्छा, इस मच्छी को क्या बोलते हैं? तारनी क्या? तारनी, छोटा छोटा होता है ना। तारनी मछली। अच्छा, সাগৰ মাজত দেখা এই ক'লা ক'লা যিবিলাক ষ্টেট দেখা গৈছে, আপোনাক ভিডিঅ'ত আহিছে যে গম পোৱা নাই, সেইবিলাক হৈছে মাছৰ ঝুণ্ড হয়। এটা তাৰ্নি মছলি বুলি কৈছে। আচ্ছা, আমি থকা গেষ্ট হাউচটো ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে। তো আমি থকা গেষ্ট হাউচটো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ আগত বনোৱা এইটো জেট্টি হয়। এজন জাৰ্মান ইঞ্জিনিয়াৰৰ সহযোগত জাপানীসকলৰ লগত লগ লাগি এই জেট্টিটো বনোৱা আছে। এখন ফলকত লিখা আছে, মই আগতে দেখা নাছিলোঁ। আমি এতিয়া কাৰ্মাটাং বিচলৈ গৈ আছোঁ। কাৰ্মাটাং বিচ মায়াবান্দৰৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ হয়। ৰাস্তাটো বন্ধ আছে, গতিকে গাড়ী আমি আঁতৰতে পাৰ্ক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা 200 মিটাৰমান হ'ব। কেঁচুৱা খোলাতে আছে, ব'লক যাওঁ।
প্ৰায় 200 মিটাৰ বাট খোজকাঢ়িব লাগিব। সাগৰৰ শব্দ শুনা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই। সুইমিং নট এলাউড, ইয়াৰো সুইমিং এলাউ নাই। কাৰমাটাং বিচত আছোঁহি। এইখন মায়াবান্দৰৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বিচ হয়। ধুনীয়া মানে ৰিয়েলি ধুনীয়া বিচ হয়। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে চাগে এখন ধুনীয়া বিচ, কাৰমাটাং বিচ। লগতে এই আপুনি যদি বিচখনৰ পাৰতে আপুনি চাওক, এখন পাৰ্ক টাইপৰ কিবা বনোৱা আছে, ঝুলনা আছে, বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়া জেগা আছে, চকী বনাই থোৱা আছে। গতিকে আপুনি আহি ইয়াত আৰামত ৰিলেক্স কৰক, সাগৰত এনজয় কৰক, ঢৌ চাওক, কিন্তু সাঁতুৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ ইয়াত ফলক এখন লগোৱা আছে যে ইয়াত ঘৰিয়াল আছে, সাঁতোৰ ইজ মানে চুইমিং ইজ নট এলাউড। এবাৰ মায়াবন্দৰ আহক, এই বিচলৈ আহক। কেঁচুৱা টোপনি গ'ল আহোঁতে আহোঁতে, আৰু মোৰ ডাঙৰটো লৈ সেয়া জোলনা খেলি আছে। ক'ত গ'ল ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সেইটো জোলনা খেলি আছে ডাঙৰটো ল'ৰাই। কৰোণা ভালকৈ লকডাউন শেষ হোৱা নাই কাৰণে ইয়াত মানুহবিলাকে এতিয়াও এইবিলাক জেগা ফুৰিবলৈ অহা নাই, একেবাৰে নিজান হৈ আছে। অন্য সময়ত হোৱাহেঁতেন পৰ্যটকে ভৰি থাকিল এইবিলাক জেগা। কিবা মিউজিয়াম টাইপ কিবা এটা বনাই থোৱা আছে, চাওঁগৈচোন। पहले यहाँ पे क्रोकोडाइल आते हैं, मतलब ये टर्टल आते थे सर, हाँ। हैचिंग के लिए, मतलब हाँ। अंडा देने के लिए। हाँ, अभी शायद नहीं है लगता। नहीं है ना। भैया इस बार कछुआ नहीं है अंडा देने। बेगलुपुर में तो अभी कितना 50 तक का ना ऐसे डेथ हो गया है। हाँ कछुआ डेथ तो हाँ, क्या समुद्र में क्या हो रहा है यहाँ में सामने वाली बीच में हमारा 5 की 6 आया और अच्छा। यहाँ भी 3-4 मरीज डेथ हाँ। ये तो जंगली ये पीग है, अंडमान वाइल्ड पीग। ये डियर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्टोइज, ये बना हुआ है सच में टर्टल। का कुछ देकर रखा है ऐसे नहीं वो मर गया है। मर गया उसको शेल रखी है। सेल ऐसे रह जाएगा, स्मेल वाला कुछ नहीं लेता सेल से। उनको बहुत अच्छा सटाई करके रखे हैं। अच्छा, ये असली का खोल रखा हुआ है इसका, जी और बड़ा केकड़ा है, इससे भी बड़ा होता इससे है। बड़ा होता है सर। बड़ा होता है। और ये ग्रीन वाली जो होता है इससे तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा है। उनका केजी में आपका 2000 कभी 3000 भी है। नहीं पोटला में जो मिलता है वो वाला, वो ऐसा छोटा वाला। और ये सेम है
वही है तो साइज छोटा है। छोटा बड़ा है ना छोटा उतना नहीं 1200 1500 बना कर देता है ইয়াত অকণ খোজকাঢ়িবলৈ কাৰণেও জেগা আছে কোনোবাৰ যদি ট্ৰেকিং কৰিবলৈ অকণমানকৈ মন আছে 1 কিলোমিটাৰমান যাব পাৰি বুলি কৈছে এইটো ৰাস্তাৰে গৈ পিনি সাগৰৰ পাৰে পাৰে জংঘলৰ মাজে মাজে 1 কিলোমিটাৰমান ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে ये ओरिजिनल बहुत बड़ा है ये इससे भी बड़ा बड़ा होता है सर बहुत बड़ा बड़ा होता है ना इससे बोला मोटी निकल रहा है किसी से वो वाला वाइट वाला वाइट वाला से चश्मा निकलता है क्या निकलेगा तो अंदर में यहाँ कहाँ निकलेगा कोडल तो अच्छी है लेकिन कलर किया हुआ है सब उड़ीसा में ना वो है ना सिल्क का लेक नहीं अच्छा ये दोनों एक साथ रहते हैं এইখনে হৈছে কাৰ্মাটাং বিচ এবাৰ ফুৰিবলৈ আহক খুব ভাল পাবা আহি এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট স্থান ৰংগত যাওঁ ৰংগতৰ আগত এখন কাঠৰ ব্ৰিজ এখন আছে उसका लकड़ी का ब्रिज का नाम क्या था धर्मा धनी नाला আচ্ছা हाँ এখন কাঠৰ ব্ৰিজ আছে ব্ৰিজখন নাম আছে ধনী নালা জেগাডোখৰ আছে তাত কাঠৰ ব্ৰিজ আছে এই ব্ৰিজখন আমি চাবলৈ যাম কোৱা হৈছে 700 মিটাৰমান দীঘল হয় একেবাৰে সাগৰৰ মাজলৈকে আছে এখন আমি চামগৈ ইয়াৰ পিছত আচ্ছা এইটো হৈছে এটা জাপানীজ বাংকাৰ মায়াবান্দৰৰ পৰা যিখন আমি বীজ চাবলৈ গৈছিলোঁ সেই বীজখনলৈ যোৱা ৰাস্তা এনেকুৱা কেইবাটাও জাপানীজ বাংকাৰ পোৱা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া জাপানীসকলে আন্দামানখন নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে তেনেকুৱা ইয়াত ভালেমান জাপানীজ বাংকাৰ তেওঁলোকে বনাইছিলে ভিতৰলৈ যাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই আছে যদিও মই নাযাওঁ কাৰণ অতদিন ধৰি বছৰ ধৰি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো সোমোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈ পিনি সাপৰ লগত মুখামুখি হোৱাৰ মোৰ মন নাই যিজন আমাৰ লগত আহিছে তেখেতে কৈছে যে ইয়াত এনেকুৱা ভালেমান জাপানীজ বাংকাৰ ইয়াত আছে মই অকণমান কেমেৰাটো ভিতৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিবা আছে নি চাওঁ আচ্ছা এইটো হৈছে জাপানীজ বাংকাৰ সব কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বলক আমি আৰু ইয়াত নৰওঁ আমি আমাৰ নেক্সট পইণ্ট তালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ अच्छा मेरे साथ थे दिनेश है दिनेश अपने बचपन की कुछ कहानी बोलेंगे जो जापानीज बंकर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है सर हमारे वहाँ पे जो स्कूल के वहाँ पे जापानीज बंकर है 2-3 हाँ हाँ उसमें क्या है अंडरग्राउंड रास्ते रहते हैं तो मतलब एक यहाँ से घुस के वहाँ से निकल सकते हैं या उस तरह छुप के बैठ सकते हैं तो जो सीनियर्स होते हैं वो क्लास बंक करने के लिए क्या करते हैं उसके अंदर जगह बैठ जाते हैं और उस टाइम सर हम लोग देखे कि उनको छोटे छोटे जो टिन में जो जैसे आज के डेट में पनीर आती है ना टिन हाँ हाँ उस तरह टिन का फूड सब रहते हैं उसके अंदर हाँ तो जब मालूम चला स्टाफ टीचर्स को मालूम चला कि सब उसके अंदर छुप के बैठते हैं हाँ, तो उन लोग क्या किया उसको फिर ऊपर से बंद कर देते ताकि कोई नीचे जा नहीं सके अच्छा ये टीन के जो पूछ है जापानीज के पूछ से हुआ सर वो तो नहीं पता है सर लेकिन हाँ। देखिए हम लोग टिन छोटा टिन में हाँ हाँ जैसे अमूल का जैसा टिन आते हैं ना सर हाँ, हाँ। उसी तरह छोटा टिन में से जाते हैं अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मतलब कहानी नहीं सचमुच के अच्छा ठीक है हम लोग ऑफिस पहुंच गए